बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपके फेवरेट चैनल मैटर लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से मैं अपनी बहनों की खिदमत के अंदर खामद के दिल में अपना मुकाम बनाने के लिए कुछ मारूज़ात अर्ज कर रहा हूं। आज भी हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है शोहर का एहतराम। हर इंसान को अपनी शख्सियत से प्यार होता है। वो अपने आप को अजीज रखता है। उसका दिल चाहता है कि दूसरे भी उसकी शख्सियत का एहतराम करें, और वो जो उसकी शख्सियत का एहतराम करता है वो उसका महबूब हो जाता है, और तौहीन करने वाले से उसका दिल मुतनफ्फर हो जाता है। तो मेरी प्यारी बहन, अपनी जात से मोहब्बत और एहतराम की ख्वाहिश ये हर एक के दिल के अंदर एक फितरी जज्बा है, लेकिन हर शख्स आपके शोहर के दिली जज्बात का एहतराम करने और उनकी इज्जत करने के लिए तैयार नहीं। घर से बाहर सैकड़ों अफराद और तरह तरह के बदतमीज लोगों से उसका मुकाबला होता रहता है, जो अक्सर औकात उसकी तौहीन कर देते हैं, उसकी शख्सियत को मजरूह कर देते हैं। क्योंकि आप उसकी शरीके जिंदगी और गमखार हैं, इसलिए वो आपसे इस बात की तवक्को रखता है कि कम से कम घर में आप तो उसका एहतराम करें और उसकी इस मजरूह शख्सियत को सहारा दें। उसकी इज्जत अफजाई करके आप छोटी नहीं हो जाएंगी, बल्कि उसको ताकत और तवानाई और हौसला अता करेंगी। आपके चंद हौसला अफजा जुमलों में उसको सरगर्म अमल रहने के लिए एक नई रूह मिल जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, अपने शोहर को सलाम कीजिए, हमेशा उसको आप कहकर मुखातब कीजिए। गुफ्तगू के दौरान उसके कलाम को काटिए नहीं, उसका एहतराम कीजिए, उसके साथ अदब से प्यार से बात कीजिए, उसके ऊपर चीखिए चिल्लाइए नहीं। अगर किसी महफिल में साथ जा रही हैं तो उसको आगे रखिए, उसको नाम लेकर न पुकारिए, बल्कि फैमिली नेम या फिर लकब से मुखातब कीजिए। दूसरों के सामने उसकी तारीफ और तहसीन कीजिए। अपने बच्चों को नसीहत कीजिए कि अपने बाप की इज्जत करें। अगर आप बेअदबी करें तो उनकी सरजनश कीजिए। मेहमानों के सामने भी उसका एहतराम कीजिए और उन्हीं के बराबर बल्कि उनसे ज्यादा उसकी खातिर कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेहमानों की बज़म में आप अपने शोहर के वजूद को नजरअंदाज कर दें और आपकी तमाम तर तवज्जो मेहमानों पर मरकूज रहे। जब दरवाजा खटखटाए तो कोशिश कीजिए कि आप खुद दरवाजा खोलें और कुशादा पेशानी और मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल कीजिए। क्या आप जानती हैं कि आपका ये छोटा सा अमल आपके शोहर के दिल पर कितना अच्छा असर डालेगा? शायद घर के बाहर उसे गोनागो मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो और वो शिकस्ता दिल और परेशान घर आया हो, आपका मुस्कुराते लबों से इस्तकबाल करना उसके थके मांदे बॉडी में एक ताजा रूह फूंक देगा और उसके दिल को सुकून और इत्मीनान अता कर देगा। मुमकिन है खवातीन इन बातों पर ताज्जुब करें और ये भी कहें ये कैसी अजीब और गरीब तजवीजें पेश की जा रही हैं। बीवी शोहर के खैर मुकद्दम के लिए जाए और उसे खुशामदीद कहे। वो कोई गैर और अजनबी तो नहीं कि उसे इस बात की एहतियाज हो कि उसका खैर मुकद्दम किया जाए और उसे खुशामदीद कहा जाए। आदाब का लिहाज सिर्फ अहबाब के दरमियान रखना, यह तर्ज फिक्र हमारी गलत तरबियत का नतीजा है। यह कौन कहता है कि दोस्तों और अजीजों का एहतराम करना लाजिम नहीं? कोई मेहमान आपके घर आता है तो आप उसका खैर मुकद्दम करती हैं, उसे खुशामदीद कहती हैं, उसका एहतराम करती हैं, उसकी खातिर मदारत करती हैं। इस अमल में आप एक आकिलाना रविश और आदाब जिंदगी शुमार किए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है, मेहमान का एहतराम करना चाहिए, लेकिन डर इंसाफ से कीजिएगा, जरा सोच कर कीजिएगा, जरा अपने दिल पे हाथ रख के इंसाफ कीजिएगा। एक शख्स जो सुबह से शाम तक आपकी आराम और आसाइश और जरूरियात जिंदगी मुहैया करने की फिक्र में लगा हुआ है,
اس کے لیے سینکڑوں طرح کی پریشانیاں اور دشواریوں کا سامنا کرتا ہے، جب خلوص کے ساتھ وہ آپ کے گھر میں اپنی کمائی کے ساتھ آپ کے گھر کو سجاتا ہے، گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے، تو کیا وہ اس قابل نہیں کہ اس کی خوشی کے لیے آپ کے گھر کے دروازے تک آنے کی زحمت آپ گوارا کر لیں اور لبوں پر مسکراہٹ لا کر ایک خیر مقدمی جملے سے اس کا دل شاد کر دیں؟ یہ نہ کہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے مانوس ہیں اس لیے وہ احترام کی توقع نہیں رکھتا، بلکہ دوسروں سے زیادہ آپ اسے احترام کا خواہاں ہے، اس کو آپ ہی سے تو احترام چاہیے۔ اگر آپ اس کا احترام نہیں کرتی اور وہ خاموش رہتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ سے احترام کی توقع نہیں رکھتا، بلکہ آپ کا لحاظ کر کے اپنی دلی خواہش کو دبا دیتا ہے۔ میری پیاری بہن، اگر آپ اپنے شوہر کی عزت کریں گی تو وہ بھی آپ کا احترام کرے گا، آپ کے درمیان رشتہ الفت و محبت استوار ہوگا اور پیمان ازدواج پائیدار ہوگا، اور آپ کا جو یہ پیمان ہے، جو عہد اور وعدہ ہے وفا کا، یہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ آپ کا گھر، آپ کی زندگی، اپنے کاموں میں اس کی دلچسپی بڑھ جائے گی، اور یقیناً یہ چیز آپ کے مفاد میں ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ آپ اپنے شوہر کی توہین اور بے عزتی نہ کریں، اسے برا بھلا نہ کہیں، گالی نہ دیں، اس کی طرف سے بے اعتنائی نہ برتیں، اس پر چیخیں چلائیں نہیں، دوسروں کے سامنے اس سے تیز آواز میں بات نہ کریں، اس کے برے ناموں سے نہ پکاریں۔ اگر آپ اس کی توہین کریں گی تو وہ بھی آپ کی توہین کرے گا، وہ رنجیدہ ہو جائے گا، آپ کی طرف سے اس کے دل میں کینہ بیٹھ جائے گا، آپ کے درمیان انس و محبت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ کشمکش رہے گی۔ اگر ساتھ زندگی گزارنے کا آپ کو طریقہ چاہیے تو یقیناً آپ کی زندگی خوشگوار نہیں ہوگی۔ ذہنی تناؤ، کینہ، نفسیاتی الجھنیں ممکن ہے آپ کے لیے خطرہ پیدا کر دیں اور آپ کی زندگی کو تنہائی اور عذاب کی تاریک غاروں کی طرف لے جائیں۔ لہٰذا ان تمام غموں، ٹینشنوں اور پریشانیوں کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنے شریک حیات کو احترام دیجیے۔ گفتگو میں احترام، محبت میں احترام، اولاد کے سامنے احترام، مہمانوں کے سامنے احترام، اور یہ وہ سب چیزیں ہیں، یہ پیار کے وہ چند بول ہیں جو آپ کی محبت آپ کے شوہر کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ازواج کی، اپنی بیویوں کی، اپنے خامدوں کی محبت، ادب اور احترام نصیب فرمائے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں مردوں کو خامند اور عورتوں کو حقدار بیوی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔